السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پڑھ لکھ کر نوکری کے لیے مارا مارا پھر رہا تھا، جہاں جاتا مجھ سے رشوت اور سفارش مانگی جاتی۔ میرے خالو بہت بڑے سرکاری آفیسر تھے۔ میں نے ایک امید کے ساتھ انہیں نوکری دلوانے کا کہا تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کر لیا۔ کچھ دن بعد جب میں ان کے گھر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری ڈگریوں پر تو میری بہن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اپنا فیورٹ شو دیکھ رہی تھی۔ مجھ کو آج ٹیوشن کے پیسے ملے تھے، سو میں اس کی پسند کے گول گپے لے آیا تھا۔ میں اس کی زیادہ خواہشیں تو پوری نہیں کر پاتا تھا، مگر میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ضرور مہیا کر دیتا۔ وہ بھی بہت سمجھدار تھی، جانتی تھی کہ بھائی کی جیب کتنی چھوٹی ہے، سو وہ ایک انڈے والے برگر یا گول گپوں کی پلیٹ پر ہی راضی ہو جاتی۔ چھوٹی دیکھ تیرے لیے کیا لایا ہوں، میں نے شاپر اس کے سامنے لہرا کر کہا، اور وہ حسب عادت خوشی سے چلاتی ہوئی بولی، میرا بھیا گول گپے والا بھیا، اور کچن میں بھاگ گئی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی مل بانٹ کر کھانے کی عادی تھی۔ میرے لیے اور اماں کے لیے وہ ہر چیز کے 3 حصے بناتی اور زبردستی اپنے ہاتھوں سے کھلاتی۔ میں اکثر اس کی عادتیں دیکھ کر سوچتا تھا کہ یہ بہنیں چھوٹی ہو کر بھی اتنا بڑا دل کیسے رکھتی ہیں۔ رات کو جب میں 9 بجے سو کر اٹھا تو گھر سے بریانی کی مہک آ رہی تھی۔ میں مسکرایا۔ اماں کو شام پیسے دیے تھے لا کر، اور اماں نے آج ہی بریانی بنا لی۔ اماں جانتی تھی کہ مجھ کو اور زویا کو بریانی کتنی پسند ہے۔ میں جیسے ہی منہ دھو کر آیا، اماں میرے پاس جلدی جلدی آئی اور بولی، حمزہ بیٹا، ایک پلیٹ بریانی اپنی حنا خالہ کو دے آ۔ حنا خالہ میری اماں کی کزن تھی، شوہر اس کا اعلیٰ سرکاری عہدے پر تھا، اور ہمارے گھر سے ذرا دور ایک اچھی سوسائٹی میں رہتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ خالہ کی طرف اماں کا جھکاؤ کیوں ہے، اور وہ مجھ کو اپنی بہن کی آنکھوں میں چمکتے دیپ بھی نظر آتے تھے، مگر میں ڈرتا تھا کہ کہیں امی اور بہن کا یہ خواب ٹوٹ گیا تو جانے وہ سنبھل بھی پائیں گے اس صدمے سے یا نہیں، کیونکہ خالہ کے سرد رویے کو اماں محسوس نہیں کر پاتی تھی۔ وہ اپنے سادہ دل سے خالہ کی باتوں کو مذاق میں ٹال جاتی تھی، یا شاید سمجھ کر بھی نہ سمجھ تھی، کیونکہ ماں باپ اولاد کی خوشی کے لیے وہاں بھی ہاتھ پھیلا دیتے ہیں جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی نہیں چاہتے۔ میرے ماتھے پر پڑی لکیر دیکھ کر اماں کہنے لگی، بیٹا چلے جاؤ نا، زویا نے سٹیٹس لگایا تھا بریانی کا تو فرا نے میسج کر دیا کہ مجھے بھی کھانی ہے بریانی، اور ان کے برتن بھی آئے ہوئے ہیں، کافی دن سے آج کچھ اچھا بنایا ہے تو عزت رہ جائے گی اور برتن بھی چلے جائیں گے واپس۔ آخری بات پر اماں کا لہجہ دھیما ہو گیا تھا۔ اماں کی سیاست دیکھ کر میرا غصہ فوراً رفو ہو گیا۔ میں نے نرمی سے ماں کا ہاتھ تھام کر کہا، اماں آپ ڈال دیں برتن میں دے آتا ہوں۔ میرا ارادہ باہر سے لوٹ آنے کا تھا، اتنے میں فون کی بیل ہوئی اور میں نے فون اٹھایا تو آگے سے فرح تھی۔ سلام کا جواب دے کر میں نے زویا کو آواز دے کر فون اس کو پکڑا دیا اور خود بال ٹھیک کر کے کچن میں آ گیا۔ اماں بریانی برتن میں ڈال چکی تھی۔ ابھی میں جانے کے لیے پلٹ رہا تھا کہ زویا جلدی سے دوڑی چلی آئی اور بولی، بھائی پلیز مجھے بھی لے چلیے نا، فرح کو مہندی لگانی ہے، صبح اس نے میلاد پر جانا ہے۔ میں اماں کو پھر سے تیز نظر سے دیکھ کر باہر چل پڑا۔ زویا 5 منٹ میں بریانی اور دوسرا سامان اٹھا کر چلی آئی۔ میں بائک سٹارٹ کر کے خالہ کے گھر کی طرف چل دیا۔ سامنے ہی انکل اپنی نئی گاڑی سے اتر رہے تھے اور ڈھیر سارے شاپر لیے ہوئے اندر جا رہے تھے۔ میں نے اور زویا نے سلام کیا تو وہ سارے شاپر مجھ کو پکڑا دیے اور کہا، حمزہ یار پکڑو یہ سب اور اندر لے آؤ۔ میں ان کے پیچھے پیچھے اندر چلا آیا۔ زویا فرح کے کمرے میں جا گھسی تھی اور میں ڈرائنگ روم میں آ بیٹھا، آنٹی سے سلام لیا اور انتظار کرنے لگا۔ ٹی وی پر خبریں دیکھ رہا تھا کہ سرکاری نوکریوں کے کوٹا کی خبر چل پڑی۔ میں توجہ سے دیکھنے لگا کیونکہ میرے پاس BEd بھی تھا اور ساتھ میں M.Phil انگلش بھی۔ اتنے میں انکل اندر سے فریش ہو کر آ بیٹھے، میرے سامنے خیر خیریت پوچھنے لگے اور میں جواب دیتا رہا، اور ساتھ گھڑی پر نظر تھی۔ ابا اپنی شاپ سے لوٹنے والے
वाले थे और मैं खाना हमेशा अब्बा के साथ खाता था। 20 मिनट के बाद मैंने आंटी को आवाज दी जो किचन में मसरूफ। आंटी जरा जोया से पूछे कि कितना टाइम लगेगा, अब्बा घर आ गए होंगे। आंटी ने वहीं से फरा को आवाज लगाई और जोया ने आवाज दी, बस 5 मिनट रुकिए, काम हो गया है। आंटी भी ड्राइंग रूम में आ बैठी और पूछने लगी, बेटा और सुनाओ क्या कर रहे हो आज? आंटी मैं वही कोचिंग की क्लासेस लेता हूँ, छोटे बड़े बच्चों की 1-2 होम ट्यूशन हैं। अंकल ने जोर से हंकारा भरा, बेटा कब तक करोगे, कुछ सीरियस सोचो, कोई काम काज ढूंढो, इससे घर नहीं चलता। बहन की जिम्मेदारी भी है, कल को बाप भी तुम्हारा बूढ़ा हो गया, वही छोटी सी परचून की दुकान पर कैसे घर चल रहा है। मैं तो अक्सर सोचता हूँ। इतने में जोया हाथ धोकर ड्राइंग रूम में आ गई थी। अंकल बस काफी जगह अप्लाई कर रखा है मैंने, अभी गवर्नमेंट टीचर के लिए भी अप्लाई करूँगा। आंटी फौरन बोली अंकल से, अरे मुजीब साहब आप कहीं फोन करके लगवा देना हमजा को, घर का बच्चा है और हमेशा दुआएं देगा। अंकल अरे नौकरी फोन से नहीं मिलती, मैंने बासित को 30 लाख रुपए देकर लगवाया है और साथ में सिफारिश भी की थी बड़े साहब की। क्यों भाई हमजा कितना बजट है तुम्हारा? मैं एकदम से गड़बड़ा गया, अंकल मेरे पास तो कोई बजट नहीं है। अंकल बेटा तो फिर बात ये है कि नौकरी वोकरी को तो भूल जाओ, ऐसा करो कि कोई ठेला लगा लो, आलू चाट या गोल गप्पे का, अच्छी खासी इनकम है। हमारे पुराने पड़ोसी थे ना कुरैशी साहब, वो और उनके बेटे कर रहे हैं, अच्छी रोजी निकल आती है, साथ में घर की खवातीन भी शामिल रहती हैं। ऐसे छोटे मोटे काम के लिए वो फारिग नहीं बैठी रहती, वो काम करती रहती हैं। उन्होंने आखिरी बात जोया की तरफ देखकर कहा। जोया की आंखें पानी से भरी हुई थी, तज़हीक के एहसास से मेरे कान की लुएं सुर्ख हो रही थी और मैं सोच रहा था कि आज मैं यहाँ क्यों आया। इतने में अंकल का बेटा बासित भी काम से लौट आया। गरम जोशी से उसने हाथ मिलाया तो मुझको भी मजबूरन उठकर उससे हाथ मिलाना पड़ा और मैंने अपने होठों पर जबरी मुस्कुराहट सजाई। अंकल आ गया मेरा बेटा, पूरा 1,20,000 तनख्वाह लगी है और गाड़ी भी मिल गई है। मैंने बासित की तरफ देखकर कहा, यार मुबारक हो, बहुत बहुत। बासित खुशी से बोला, अरे यार खैर मुबारक। वो मुस्कुराकर जिस सिमत देख रहा था मैंने उसके ताक़ुब में देखा तो जोया की आंखों में आंसुओं की जगह अब गुस्सा था। उसकी छोटी सी नाक सुर्ख हो गई थी। मैंने दिल में कहा, पगली। आंटी ने उठकर जोया से कहा, जोया बेटा चलो मेरे साथ खाना लगा दो। जोया, नहीं आंटी, खाना आप लोग आराम से खाइए, अब्बा अम्मा इंतजार कर रहे होंगे, खाना तैयार था, मैं फराह की वजह से यहाँ आ गई थी। अंकल चमक कर बोले, हाँ मेहंदी लगाने में तो बेटा ऐसा होता ही है, कोई जब बुला ले तो जाना पड़ता है। मैंने गुस्से से अपने दांत भींच ली, मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई बदतमीजी कर बैठूं। अंकल मजीद बोले, और बेटा खाना ना सही, मैं समोसे और रोल और जलेबी लाया हूँ, जाओ घर लेते जाना। और खाने में क्या होगा? वही दाल चावल या फिर रोटी। अरे उम्र बीत गई मगर भाई साहब और आपा आज भी वही खड़ी हैं। आंटी किचन में इजलत में गई और बहुत सारा बेकरी का सामान प्लेट में डाल कर ले आई और जलेबी भी साथ। कागज में शीरे के लिए आंटी ने जबरदस्त सामान जोया को पकड़ा दिया और बोली, बेटा तुम्हारे अंकल की आदत है मजाक की, तो तुम तो जानती हो, आपा से कहना जल्दी चक्कर लगाऊंगी मैं। जोया ने मेरी तरफ देखा और मेरा इशारा देखकर चुपचाप सामान पकड़ लिया। मैं अंकल और बासे से हाथ मिलाकर तेजी से बाहर निकल और हम दोनों बहन भाई घर आ गए। मुझको रास्ते में ही महसूस हुआ था कि मेरी बहन रो रही है मगर मैं चुप रहा। मेरे जहन में आंधी चल रही थी। मैं घर पहुंचकर अब्बा को अपना उदास और परेशान चेहरा नहीं दिखाना चाहता था, सो खुद को कंपोज किया, कंट्रोल किया। अब्बा अम्मा भूखे बैठकर इंतजार कर रहे थे हमारा। अब्बा बहुत प्यार से हम दोनों बहन भाइयों से बात करते रहे। जोया ने सामान अम्मा को पकड़ा दिया और मैंने देखा कि वो काफी चुप है।
मगर खुद को नॉर्मल करके बैठी हुई है। खाने के साथ अम्मा ने खाला के दिए हुए समोसे, रोल और जलेबी भी दस्तरखान पर लाकर रख दी थी। हम लोगों ने खाना खाया तो जलेबी वाली प्लेट मेरे सामने थी। मैंने चूक कर देखा मेरी सीवी जलेबी के नीचे दबी थी। मैंने वो निकाल ली और हैरत से देखने लगा। जोया ने भी देखा और अब्बा अम्मा की तरफ देखकर घूरने लगे। समोसे और रोल के नीचे से मेरे डॉक्यूमेंट की कॉपी निकल आई। मैं समझ गया था कि ये सामान खाला ने मुझे क्यों दिया है। मैंने नॉर्मल होकर जलेबी खाई। खाना पहले ही मैं खा चुका था। खाना खाने के बाद मैं कमरे में उठ आया। जोया मेरे पीछे थी। भाई हम गोल गप्पे का ठेला लगाएं। जोया ने मजबूत लहजे में कहा। मैं मुस्कुराकर उठा और बोला, हाँ बहना, तुम्हारी दुआ पूरी करने का टाइम आ गया है। मैं हंस पड़ा। गोल गप्पे वाला भाई, ये एक मुश्किल वक्त था। मैंने और जोया ने अम्मा को कैसे राजी किया। अम्मा बहुत गुस्से, बहुत धमकी दी, मगर अब्बा खामोश रहे। वो खुद भी सदमे में थे और शायद वो यही सोच रहे थे कि इस सब के जिम्मेदार वो हैं। अगर मैं जानता था कि अब्बा के पुराने जूते टूटे हुए होते थे और मेरे और जोया के स्कूल के शूज नए आ जाते थे। अब्बा ने अम्मा से कहा कि जो मेरे बच्चे चाहते हैं उनको करने दो। अम्मा भी चुप हो गई। जोया ने अपनी जहेज के लिए हुए डिनर सेट को निकाला, अपने कुकर और कल्ट्री को निकाला और यूँ हम दोनों बहन भाइयों ने 3 दिन के अंदर गोल गप्पे का सेटअप बना लिया। कहते हैं दोस्त भाई से ज्यादा वफादार होता है। एक दोस्त ने कुर्सी और टेबल ले दी। एक दोस्त के अब्बू ने नया ठेला और चौथे दिन हम एक अच्छी जगह पर अपने स्टॉल समेत खड़े थे। मैंने जोया को प्यार से समझाया था कि कल को उसकी शादी करनी है, वो घर बैठकर तैयारी करे, मैं अकेला ही स्टॉल चला लूंगा। मगर वो अपनी बात पर डटी रही कि कल की फिक्र कल करेंगे, पहले आज को तो ठीक कर। पहले ही रोज दोस्त अपनी अपनी फैमिलीज को लेकर आ गए। मेरे काम की शुरुआत करवाने 2 दोस्त सड़क पर खड़े होकर फैमिलीज को बुलाते रहे, आइए हमारे एजुकेटर गोल गप्पे ट्राई करें। ये नाम जोया ने रखा था, काम का था। पहले ही 1, 2 और फिर 3, 4 फैमिली आती रही। मेरे दोस्त और मेरी बहन ने मेरे लिए जितनी मेहनत की, रात गए तक हम पहले दिन ही 5000 की सेल कर चुके थे। रात को सारा सेटअप बंद करवाकर मेरे दोस्त हम दोनों बहन भाइयों को घर छोड़कर हम दोनों खुश थे। अगले दिन एक नई सुबह, एक नई शुरुआत लेकर आया। अम्मा, जोया और अब्बा हम सब एक साथ थे। वहीं अंकल और आंटी और माशरे के दूसरे बीमार ज़हन हमको बुरा भला भी कहते रहे। घर के नंबर पर बार बार अननोन कॉल आती रही। मैं जानता था जोया बासित को ब्लॉक कर चुकी है, सो हर बार उसको रॉन्ग नंबर कहकर कॉल कट करते देखता और मुस्कुरा देता। मेरी बहन बहुत मजबूत थी, मगर फिर भी कभी कभी अपनी हिम्मत हार देती तो जल्दी से सोने का कहकर अपने कमरे में चली जाती। काम अच्छा चल पड़ा था। सरकारी टीचिंग भी मिल गई थी। रात को गोलगप्पे लगाता, दिन में ड्यूटी करता। अम्मा जोया ने काम के लिए हेल्पर रख ली। मैंने स्टॉल से दुकान का सफर तय कर लिया था। जोया का रिश्ता एक दोस्त के घर से ही आया। जब उससे पूछा तो कहने लगी, लड़के को बता देना कि मैं एक गोलगप्पे वाले की बहन हूँ, बाद में कोई मसला न करे। मैं मुस्कुरा दिया। जोया की शादी हो गई। एजुकेटर गोलगप्पे का नाम बढ़ता जा रहा है। शहर में मुख्तलिफ जगह हमारे स्टॉल हैं और हम उन लड़कों को आगे बढ़कर अपने साथ शामिल करते हैं जो पढ़ लिख कर अपने खानदान के लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढने में नाकाम रहते हैं। ये मुआशरे का एक असल चेहरा है। जब कोई आपको अपना समझकर आपसे मदद मांगता है तो आपको खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने आपको इतनी हैसियत दी है। चोरी, हराम का माल, रिश्वत, पढ़े लिखे लोग अपनी डिग्री हाथ में लेकर घूम रहे हैं और जिनके हाथ में जरा इख्तियार है वो फिरौन और कानून बनकर बैठे हैं।
کوئی بھی کام برا نہیں ہوتا. حرام کھانے سے بہتر ہے کہ کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کر عزت سے اپنے گھر والوں کو رزق حلال مہیا کیا جائے. دوستو، اپنے دوستوں کا ساتھ ہو تو قسمت بھی بدل جاتی ہے. ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. شکریہ. اللہ حافظ.